নমস্কার সকলকে, হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্তে সবাইকে, গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ, শুভ সন্ধ্যা। আজকে আমি এখানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন দিতে যাচ্ছি। তার আগে অবশ্যই আমরা বাংলা হিন্দি দুটোতেই বলবো। তো প্রথমেই বলে দিই যে আমাদের এনটিইউজিসি নেট জুন 2026 এর আজকে 26শে মে একটা নোটিফিকেশন এসেছে। সেটা হলো যে আমরা কোন কোন বিষয়গুলো চেঞ্জ করতে পারবো আর কোন কোন বিষয়গুলো চেঞ্জ করতে পারবো না সেটা আগে বলে দিই। সেটা হচ্ছে যে প্রথমেই হচ্ছে যে আমরা মায়ের নাম, বাবার নাম, নিজের নাম, এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা, এনি ওয়ান অফ দিস, এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা চেঞ্জ করা যাবে। বাদ বাকি ভুল হয়ে থাকলে চেঞ্জ করা যাবে না। যারা ভুল করেছে তাদের জন্য এটা স্পেশালি, এবং যারা কারেকশন উইন্ডো ওপেন করে নিজের ভুল সংশোধন করতে চায় তার ডেট আজকে 26শে মে থেকে 28শে মে পর্যন্ত রাত্রে 11:50 পর্যন্ত, এরপরে আর সময় থাকবে না। মোবাইল নাম্বার, ইমেল আইডি, অ্যাড্রেস, পার্মানেন্ট প্রেজেন্ট, তারপর ফটো, সিগনেচার, এগুলো কোনোভাবেই চেঞ্জ হবে না। ডেট অফ বার্থ চেঞ্জ করা যাবে, জেন্ডার চেঞ্জ করা যাবে, মানে ওখানে যদি কোনো কিছু ভুল হয়ে থাকে সেই ফর্ম ফিলিংয়ের জন্য। সাব ক্যাটাগরি মানে সাব ক্যাটাগরি যদি কিছু থাকে সেটা চেঞ্জ করা যাবে, এবং তার সাথে গিয়েছে সাবজেক্ট, বিষয় চেঞ্জ করা যাবে। এই কয়েকটা চেঞ্জ করা যাবে। আর স্পেশালি সিটি ইন্টিমেশন বা কোন শহরে আমরা এক্সাম সেন্টার বা সিটি নিতে চাই সেটাও চেঞ্জ করা যাবে। আর যে কয়েকটা চেঞ্জ করা যাবে না আমি বলে দিলাম। এখন বিষয় হচ্ছে যে ইউজিসি নেট অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল তো আমরা জানি যে এখন ক্লোজ হয়ে গেছে 24শে মে রাত্রে 11:50 পর্যন্ত। আর কারেকশন উইন্ডো যখন এসে গেছে আর মনে হচ্ছে না যে আর কোনোভাবে ডেট বাড়াতে পারে। কিন্তু সবার মনে এখন প্রশ্ন যে পরীক্ষা আর কি হবে না হবে। আমি এই মুহূর্তে এটাই বলবো, 22শে জুন থেকে 30শে জুন অবধি ধরে নিয়ে পড়াশোনা করাই বেটার বেস্ট। কারণ আমরা নিটের একটা ভীষণ বড় একটা স্ক্যাম আমরা যেটা দেখতে পেলাম সেটা নিয়েও একটা গড়বড় চলছে। তারপর ইউজিসি নেটের জন্য এনটিএর তরফ থেকে পরপর একটা করে নোটিশ আসছে একদম। আর আমরা জানি যে যখন কেউ আমরা কিছু ভুল করি তখন আমরা ভয় পাই, থুতলে যাই বা এরকম হয়, লাইক দ্যাট। যে কী কারণে কি জানি না, কিন্তু এতটা পরপর করে এত নোটিফিকেশন এত আসে না, এত পরপর, কিন্তু যাই হোক এসেছে। সো আমরা সেখান থেকে নিজেদের ভুলটা, মানে নিজেদের যদি কোনো কারোর ফর্ম ফিল করতে ভুল হয়েছে সেই ভুলটা সংশোধন করানো যেতে পারে। আর ইউজিসি নেট জুন 2026 এর কারেকশন ডেট অবভিয়াসলি 28শে মে রাত্রে 11:50 পর্যন্ত। আর ব্রিটিশ লিটারেচার সংক্রান্ত আমি আলোচনা শুরু করেছি ইন ডিটেল, পরে আরও আলোচনা হবে এসবি লিটারেচার ইউটিউব চ্যানেলে এবং ফেসবুক পেজেও। আর তার সাথে বিষয় হচ্ছে যে বিএইচইউ বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির পিএইচডি সংক্রান্ত একটা ইম্পর্টেন্ট আপডেট দিয়ে দিই, যেটা নতুন। আমরা মেইনলি জানি স্টেট বা রাজ্যের যে ইউনিভার্সিটিগুলো হয় এবং সেন্ট্রাল কেন্দ্রীয় যে ইউনিভার্সিটি সেখানে বছরে একবার করে পিএইচডি হয়। আর আইআইটিস, এনআইটিস, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, এগুলোতে বছরে দুবার করে, এনটিইউজিসি নেটের মতো যেমন বছরে দুবার হয় জুন অ্যান্ড ডিসেম্বর, এই দুটো সেশনে। তো ওইভাবে হয় পিএইচডির জন্য ওই টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনগুলোতে। কিন্তু এখন বিষয় হচ্ছে যে বিএইচইউ বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি নতুন একটা নিয়ম নিয়ে চলে এলো যে ওনারাও বছরে দুবার, মানে 6 মাস অন্তর পিএইচডির জন্য, বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির কথা বলছি, এটা কিন্তু আইআইটি বিএইচইউ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের কথা বলছি না, বিএইচইউ বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির কথা বলছি। তার সাথে আমরা আগে জানতাম রিটেন বা রিসার্চ এন্ট্রান্স টেস্ট, মানে যেটা নেট ছাড়া যারা থাকতো, নেট সেট ছাড়া তাদেরকে একটা লিখিত পরীক্ষা দিয়ে তারপর উত্তীর্ণ হলে তারপর ইন্টারভিউর মাধ্যমে মানে চান্স পেত পিএইচডির জন্য। কিন্তু এইবার থেকে বিএইচইউ মেইনলি সব 70% ওয়েটেজ দেবে এনটিএ, ইউজিসি নেট, জেআরএফ, সেট যারা পাস করেছে তাদেরকে, বাকি 30% ওয়েটেজ থাকবে ইন্টারভিউর জন্য। তো এগুলো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন। এখন এগুলোই আমি হিন্দিতে বলবো বলে আজকের এই ভিডিওটা আমি ফেসবুক এবং ইউটিউব দুটো জায়গাতেই শেয়ার করছি, ঠিক আছে। एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़िए एसबी लिटरेचर के साथ। नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करके हमारे साथ जुड़ के हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी दीजिएगा। आने वाले टाइम में हमें साथ में लाइफ एंड करियर दोनों क्षेत्र में ग्रो करनी है, ठीक है। सो मुझे आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है, जो है कि करेक्शन विंडो ओपन हो चुके हैं एनटीयूजीसी ने जून 2026 के 26 आज से 26 मई से 28 मई रात के 11:50 तक है लास्ट टाइम आपका, डेट एंड टाइम। और उसके साथ आप क्या चेंज कर सकते हैं, आपका मम्मा का नाम, पापा का नाम, खुद का नाम, इन तीनों में से एक चेंज कर सकते हैं। और आप चेंज कर सकते हैं अपना सिटी, एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करना चाहते हैं सिटी को तो चेंज कर सकते हैं। और आप कास्ट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट कैटेगरी है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सब्जेक्ट एंड सब कैटेगरी, ये सारे चेंज कर सकते हैं। बट कौन सी चीज़ एक बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, परमानेंट एंड प्रेजेंट, एंड सिग्नेचर, फोटो, ये सारे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिल तो हो चुके हैं 24 मई रात के 11:50 तक लास्ट टाइम एंड डेट थे।
उसके साथ साथ आपका करेक्शन विंडो अभी चल रहा है, जिनका भी गलत हुआ है बिना कोई गलती किए अभी करेक्शन कर लीजिएगा। और ब्रिटिश लिटरेचर से रिलेटेड मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगी यूट्यूब एंड फेसबुक दोनों जगह पे। और मुझे यहाँ पे BHU से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ पे PhD के लिए हमने देखे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में साल में एक बार होते हैं भर्ती प्रक्रिया, लेकिन इस बार BHU ने बताया है कि साल में 2 बार PhD के लिए एडमिशन के लिए सेशन रखेंगे। जैसे कि UGC नेट एग्जाम होते हैं साल में 2 बार, वैसे ही जैसे NIT IITs में 2 बार होते हैं, लेकिन सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में एक साल में एक ही बार होते हैं। तो इस बार BHU ने कहा है कि साल में 2 बार PhD के लिए आप एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और उसके साथ साथ ये बताया गया है कि पहले हम जानते थे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट रेट एग्जाम होते थे, लेकिन इस बार से BHU बोल दिया है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कि 70% वेटेज देंगे UGC नेट, सेट, JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट को, बाकी 30% वेटेज रखेंगे इंटरव्यू के लिए। एंड वो जो रेट इंट्रेंस टेस्ट है उसको शायद पूरी हटा देंगे, क्योंकि हमें भी पता है UGC नेट लास्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 सालों से UGC नेट में हम 3 तरीके के रिजल्ट देख रहे हैं, पहले नहीं थे। एक तो सिर्फ PhD, एक सिर्फ नेट और एक नेट विद JRF। तो अभी लग रहा है कि BHU पूरी तरीके से जो नेट को ज़्यादा वेटेज देंगे और रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को टोटली हटाया देंगे, और ये बाकी 30% वेटेज इंटरव्यूज के लिए रखेंगे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट ইউ নেভার মিস অ্যান আপডেটস। নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হলে চ্যানেলকে লাইক এবং শেয়ার করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবেন বা যেও। ধন্যবাদ, আবারও দেখা হবে।